आक्रमण जदि करिसे कोनोबाय जदि मारिब आहे आमरो मारिबय लागे पूरा खत्म। अब ये जो बचा होगा उसका भी खत्म हो जाएगा। The Indian Army and Indian Air Force and Indian Navy are far more better than the Pakistan Army, Navy and Air Force, and I don't think Pakistan will survive more than 7 days. Pakistan should actually learn from their mistakes and they should de-escalate, because India has not initiated the matter, and the reply that Indian government has given, I really appreciate that reply, because the innocent that were killed in the Pahalgam, the lives of the innocent, the whole country was watching what would the government, Indian government do. So Pakistan should learn from their mistakes. They should stop funding the terrorism group, terrorist camps, and the whole world, actually United Nations and the whole world knows that Pakistan is a hub of terrorism. If they don't change it, you know, the economy of Pakistan is going very down. The situation in Pakistan, the native people of Pakistan are revolting against them. Actually in Balochistan, in POJK. So the situation in Pakistan and their people are very bad, and their government is failed. Their government and system has failed to control their army, the terrorism, and the native people, the innocent people. They are suffering for their mistakes. No one will support Pakistan in this matter. Turkey is a different ally of them, because Pakistan has a good relationship of military with Turkey. But the other states or countries in the world, they all are supporting India, because India has retaliated the matter of terrorism, and India has targeted the sites of terrorist camps only in the first day, in the 7th of May. So the whole situation that Pakistan has been trying to create, and the Pakistan is trying to narrate, is not accepted by the world fraternity. Even US, even you can see the world powers, Russia, they are not supporting Pakistan. The China has a motive of economy with the Pakistan, but China is also being diplomatic in this matter. So I don't think Pakistan will get support from the world fraternity, and the war will end soon, because the Indian Army and Indian Air Force and Indian Navy are far more better than the Pakistan Army, Navy and Air Force, and I don't think Pakistan will survive more than 7 days. এইটোৱে কম যে যোনবোৰ দোষী যিটো হৈ গ'ল সেইবোৰে শাস্তি পাব লাগে, আৰু যি যাৰ কোনো ভুল নাই তেওঁলোকে আৰু শাস্তি এনেইটো পাব নালাগে। আৰু যেহেতু তেওঁলোকে আমাকো ধমকি দিছে, তো আমিও সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে। কেতিয়া কি হয় এইটো একো আমি গমো নাপাওঁ, তাকেই ক'ম। আৰু যেহেতু তেওঁলোকে কৈছে, তো আমিও সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব। চৰকাৰে যিহেতু আমাকো নিৰ্দেশ দিছে সতৰ্ক হৈ থকাৰ কথা, তো আমি তেনেকেই সতৰ্ক হৈ থকাটো মানে ভাল আৰু আমাৰ কাৰণে। সেইটোতো নিবিচাৰোঁ, কাৰণ চবে ভালকৈ থাকিলেতো ভাল চবৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়া যেহেতু প্ৰব্লেমটো হৈছে, তো ইয়াৰ সলিউশ্যনটো হ'ব লাগিব। মই ভাবোঁ যে ধৰ্মযুদ্ধটো মানে ধৰ্মযুদ্ধ কৰিব নালাগে, কাৰণ মানুহ সকলোক সমান ভাবিব লাগে। এইটো যে মুছলিম বা এইটো অমুক, এইবিলাক ভাবিব নালাগে। সমান একতা হৈ থকাটোহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। এইটো ভাবিলে সকলো সমানে চলি থাকিব লাগে, চলি থকাটো ভাল। মিলাপ্ৰীতি থাকিলে একো নাই যে এইটো অমুক হ'ব নালাগে। আমি ভাবোঁ সকলোৱে যদি মিলাপ্ৰীতি থাকে, তেতিয়া এই দেশখন সকলো সমানভাৱে লাগে। আজি পাকিস্তানৰ কথা কৈছোঁ, মানে মোবাইলটো খুলিব নোৱাৰি, টিভিটো চাবই নোৱাৰি, যে যুদ্ধ হ'লে সকলো যুদ্ধ কৰিব লাগিব। কৰাৰ বিনিময়ত কি হ'ব? সকলোৰে এটা পৰিয়াল আছে, পৰিয়াল হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব? এইটোত সেনেকুৱা ক'ব নালাগে। মোৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে মিলাপ্ৰীতি থকাটোৱে ভাল। হিন্দু মুছলিম সকলো একতা হৈ থকাটোৱে ভাল। আক্ৰমণ যদি কৰিছে কোনোবাই যদি মাৰিব আহে আমাৰো মাৰিবই লাগে। মই এইটোৱে ভাবোঁ যে কোনোবাই যদি খেদি আহে খেদজনকো মানে পুৰা শাস্তি দিব লাগে। এইটোৱে এই মানে কৈছোঁ, যিসকলে হেৰি কৰি আছে, যিসকলে মানে গুলি চলি আছে, যে চোৰাং কৰি গৈছে, যে দেখা দেখি কৰি যুদ্ধটো কৰিব লাগে। যে আজি পাব্লিকক মাৰছি, পাব্লিকক মাৰিব নালাগে, মিলাপ্ৰীতি হ'ব লাগে। সিহঁতৰ সেইফালৰ পৰা মানে আলোচনা হওক, সকলো আলোচনা কৰক, আলোচনা কৰি পেলাই মিলাপ্ৰীতি হৈ থকাটো। কোনোবা সুবিধা পাইছে,
যে কোনোবাই যদি হৈছে আলোচনা কৰি পেলাই মীমাংসা কৰিব এটাব লাগে মীমাংসা আছে নহয় সকলো আছে বৈঠক বহি আছে আলোচনা কৰি আছে আলোচনা কৰাটোৱে ভাল আলোচনা কৰি পেলাই বস্তুবিলাকৰ মিলা প্ৰীতি কৰাটো ভাল সেইটো প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব প্ৰতিশোধ লোৱাটো ভাল কাৰণ দেখা দেখিকেই মই জানাত দেখা দেখিকেই মাৰিছে মই শুনিয়া পাইছোঁ দেখা দেখিকেই মাৰিছে যে আৰু বাচি বাচি মাৰিছে যে এইজন মই শুনা পাইছোঁ যে বাচি বাচি মাৰিছে যে এইজন হ'ল মানে হিন্দু মানুহ যে এইজন আমাৰ ভাৰতীয় মানুহ যে ভাৰতীয় আমাৰতো অসমত বা আমাৰ অসমততো বহুত মানুহ আছে আৰু ইণ্ডিয়াতো আমাৰ বহুত মানুহ আছে বাহিৰতো আছে যদি সেনেকুৱা যদি আছে আজি বাংলাদেশতো চাওঁ বাংলাদেশতো আমাৰ হিন্দু মানুহ আছে পাকিস্তানৰ কথাটো বাদেই দি পাকিস্তানতো তাতে আমাৰ মানে হিন্দুস্তানৰ মানুহটো তাতে ইলেকশ্যনে খেলাবই নোৱাৰে হয়নে গতিকে আমাৰ কৈছোঁ যে সকলোৱে মিলা প্ৰীতি থকাটোৱে মই ভাল পাওঁ কামনা কৰিছোঁ हमारा क्या है वो इंडिया को उसको ये करना चाहिए उसको दबाना चाहिए मारना चाहिए उसको जवाब देना इंडिया जवाब देगा उसको और दे रहा है इसी तरह देना चाहिए क्योंकि जैसा इंडिया अभी कर रहा है इसलिए हमको लगता है कि जो इंडिया उसको भारी पड़ेगा उसको सबक सिखाएगा पूरा ख़त्म अब ये जो बचा होगा उसका भी ख़त्म हो जाएगा अभी घुटने में आ गया है ना पूरा आ जाएगा झमट्टी में आ जाएगा तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर अभी लॉन्च किया है तो आई थिंक फ्रॉम इंडिया साइड इट वाज लाइक जो एक अटैक किया था वो एक टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब में अटैक किया था तो आई थिंक एक वो ऐसा इनिशिएटिव इंडिया का एक इनिशिएटिव था टू सेफगार्ड आवर इंटीग्रिटी तो एंड इट वाज लाइक जो पहलगाम में हुआ था वो इंसिडेंट उसका मतलब काउंटर अटैक था इंडिया की तरफ से बट आई थिंक पाकिस्तान ने जो वो किया मतलब वो दे वेर अटैक उसके बाद वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दे वेर अटैकिंग द सिविलियंस विच वाज लाइक वेरी कंट्रेरी जो मतलब वो एक उल्टा सिचुएशन कर दिया था मतलब दे वांटेड टू अटैक इंडिया सिविलियंस विच इज़ लाइक आई थिंक अच्छा वो एक अच्छा बात नहीं है एंड आई थिंक एज अ स्टूडेंट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई सपोर्ट इंडिया बिकॉज इंडिया ने जो किया इट वाज टू सेफगार्ड आवर इंटीग्रिटी हाउएवर जो पाकिस्तान ने किया आई थिंक दे जस्ट वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम इंडिया एंड या दैट्स इट हम लोग ने जो किया इट वाज बिकॉज ऑफ दैट पहलगाम इंसिडेंट जो इनोसेंट लाइफ्स को मतलब टारगेट किया था पाकिस्तानी टेररिस्ट ने इनोसेंट लाइफ को टारगेट किया था तो आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट एंड आई थिंक दे शुड थिंक अबाउट द सिचुएशन एंड आई थिंक जो वैलिड एक वो होगा आई मीन डिसीजन होगा आई थिंक बोथ कंट्री शुड नेगोशिएट एंड टेक अ वेरी पीस कीपिंग डिसीजन हाँ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए बिकॉज जैसे ही हम लोग ने जो किया था डेट इज़ बिकॉज वी वांटेड रिवेंज नॉट रिवेंज ऑल्सो बिकॉज पहलगाम में जो हुआ था वो इनोसेंट लाइफ को जो आई रिपीट द सेम थिंग इनोसेंट लाइफ को टारगेट किया था पाकिस्तान ने तो आई थिंक जो वो काउंटर अटैक था इंडिया की तरफ से इट वाज वेरी आई मीन जस्टिफाइड आई जस्टिफाइड दैट थिंग वेरी मच बिकॉज और अगर फिर से ऐसे हमला अगर करता रहे मतलब अगर वो फिर से करते पाकिस्तान अगेन दे अटैक इंडिया देन आई थिंक इंडिया शुड गिव अ मुँह तोड़ जवाब ভাল লাগিছে যে আৰু এই আমি সেইবিলাকক আমাৰ নৱজোৱানবিলাকক ভাল পাওঁ আৰু তাৰমানে কৈছোঁ যে সিহঁতক আৰু হেৰি দিওঁ আৰু যাতে আগ্ৰহ দিওঁ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে কালি এই যে বৈঠক হৈছে গমে পায় আৰু ভাল লাগিছে এই দুজন লেডিয়ে ছফিয়া সিহঁত দুটাই যি কৰিছে হয়তো ডাঙৰ মানুহেও কৰিব নোৱাৰে আৰু পাইছে নিশ্চয় পাইছে এতিয়া সিহঁতক মানে ভালকৈ মজাটো দিলেহে ভাল হয় আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ তাৰমানে এটা লেডিক ডেডিকেট কৰে এই নামটোৱে ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ যেনেকুৱা এজন লেডিৰ যিমান সন্মান হয় সেইটো হয়তো বহুত আগবাঢ়াই যাব আৰু